बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के प्रोग्राम में इमरान खान के कल फैसलाबाद में जो उन्होंने स्पीच की थी और उसमें पाकिस्तान के फ़ौज के हवाले से उसने कुछ बात ही की थी और उस पर आज पूरा दिन सोशल मीडिया पे बहस हो रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले ISPR की तरफ से भी उस हवाले से एक बयान जारी हुआ। आज PDM की तरफ से भी एक बयान जारी हुआ था। आज उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कुछ पाकिस्तान के सहाफ़ी शामिल हैं, तो उन्होंने तो कल से ये सिलसिला शुरू किया था और इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे थे। लेकिन थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर क्यों हो रही हैं। एक तो ये बात मेरे ख़्याल में बिल्कुल क्लियर है इमरान खान के हवाले से भी और बाकी 22 करोड़ पाकिस्तानियों के हवाले से भी। इमरान खान ने हमेशा अपने जलसों के अंदर भी और अपने स्टेटमेंट के अंदर भी हमेशा एक बात कही है अपने सपोर्टर से कि पाकिस्तानी फ़ौज इमरान खान से ज़्यादा अहम है, क्योंकि यही फ़ौज है जो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करती है और हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत के लिए यही लोग हैं जो जान की कुर्बानियाँ देते हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तानी कौम अपने फ़ौज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो भी पाकिस्तानी हैं वो अपने अफ़वाज पाकिस्तान को कदर के निगाह से देखते हैं और उनके जो कुर्बानियाँ हैं उन कुर्बानियों को कोई भी बोल नहीं सकता। ये वही फ़ौज है जिसने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमेशा जान के नजरानी पेश की है और मेरे ख़्याल में इस पे पूरा कौम क्लियर है और पूरी कौम की तरफ से बार बार इसका इजहार भी किया गया है और इजहार हो भी रहा है। लेकिन इमरान खान का जो स्टेटमेंट था उसको मैंने सुना, उसने काफ़ी गुस्से में वो बात कही थी और शायद उनका स्टाइल कुछ डिफरेंट है। लेकिन जो उनका अगर आप उनके स्टेटमेंट को सुन ले तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर एक ही बात की है जो उसका एंड है कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर नवंबर में जो तब्दीली हो रही है और नया आर्मी चीफ आएंगे तो उसकी तकर्रुरी मेरिट पे होनी चाहिए और जो सीनियर मोस्ट है वही जनरल पाकिस्तान का आर्मी चीफ होना चाहिए। लेकिन चूँकि उन्होंने जरदारी नवाज शरीफ के हवाले से बात की कि उनके काफ़ी सारे केसेस है और अपने केसेस को बचाने के लिए शायद ये कोशिश करेंगे कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई बंदा लेकर आए, उनका ये कहना था। और उसका भी एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि इमरान खान ने ये बात क्यों कही। शायद उसकी बुनियादी वजह यही थी और शायद उसी वजह से इमरान खान ने ये बात कही क्योंकि इससे पहले कुछ मुस्लिम लीग नून के या PDM के जो लीडर्स थे उनकी तरफ से इस किस्म के स्टेटमेंट आए थे और आप लोगों को याद होगा कि वो स्टेटमेंट न सिर्फ मरियम नवाज़ की तरफ से, आसिफ जरदारी की तरफ से, बल्कि ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ से और बाकी भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी तरफ से इस किस्म के स्टेटमेंट बयानात सामने आ चुके थे। और मैं चाहता हूं कि पहले आप वो सुन ले कि उन लोगों ने उस वक्त क्या कुछ कहा था। मैं सलूट करता हूं इस कौम को। मैं खुश हूं इस बात पे कि कौम ने कल जो किया है, जिंदा कौमें इसी तरह किया करती हैं। जमातों के अंदर अगर अदारों के लोग कंप्रोमाइज होंगे और अगर वो इस तरह जमातों को चलाएंगे तो रद्द अमल इसी तरह आएगा जो कल आया है। हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे। अगर इमरान खान पे नो कॉन्फिडेंस ना आता तो सुन ले क्या होना था। EVM के जरिए 2/3 मेजोरिटी दिलवाई जानी थी इमरान खान को, नंबर 1। नंबर 2, मर्जी की तकर्रियां होनी थी अफवाज पाकिस्तान में, जुडिशरी में खराबी पैदा होनी थी और फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार मिल के हमला करते 73 के आइन पे और उसकी वफाकी पार्लिमानी हैसियत को बदलते और मुल्क में एक रिमोट कंट्रोल का सदारती निजाम लेके आते। ये थे उन
پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے بیانات جو انہوں نے افواج پاکستان کے حوالے سے دی تھے، اگر اس وقت ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی تو میرے خیال میں آج یہ چیزیں نہ ہوتی پاکستان کے اندر. اور اسی وجہ سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیں، قانون اگر ہے تو قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. جو بھی بندہ ہے قانون کے نیچے، خواہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، پاکستان کا آرمی چیف ہے، پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یا کوئی ایک غریب کسان اور ایک غریب بندہ ہے کسی گاؤں کا، اس کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے. اور جب پاکستان کے اندر قانون اگر سب کے لیے برابر ہوا تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے. ابھی سوال یہ ہے کہ عمران خان اتنا ریئیکشن کیوں دینے لگے اپنے جلسوں کے دوران. تھوڑا سا میرے خیال میں میرے جو باتیں ہیں وہ تھوڑے سے سخت ہوں گے، لیکن ہمیں حقائق کو دیکھنا پڑے گا اور حقائق کو جانچنا پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر کیوں ہو رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بندہ ہے اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کی حکومت کس طرح ختم کی گئی اور کس نے ختم کی اور کیوں ختم کی؟ اگر ان کی جو حکومت تھی، ان کی حکومت ختم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ مہنگائی تھی، اس پہ قابو پانا تھا، تو کم از کم جو نئی حکومت آ گئی ہے ابھی، اس کے اپریل سے لے کر ابھی تک ان کے 4-5 مہینے ہو گئی، 6 مہینے ہو گئی، کم از کم وہ مہنگائی ابھی 50% کم ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو مہنگائی اس وقت تھی اس سے 100-200% زیادہ اس میں اضافہ ہوا. اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں اور کچھ ایسی چیزیں خراب تھی جس کو درست کرنا تھا، اس کو ٹھیک کرنا تھا، اسی وجہ سے حکومت کو تبدیل کی گئی، تو ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں تھی جس کے لیے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا، ان لوگوں کو لایا گیا، اور ابھی پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی پولیٹکس، پاکستان کے تمام اداروں کو دیکھ لے کہ وہ کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. تو وہ جو جس مقصد کے لیے اس کو تبدیل کیا گیا تھا وہ قوم کو بتانا چاہیے تھے کہ وہ مقاصد کیا تھے اور اس میں کس حد تک کامیابی مل گئی ہے. اس کے بعد پھر 25 مئی کو عمران خان نے ایک پرامن احتجاج کیا، اور اس کے احتجاج کے دوران جو سلوک ان کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا اور جس انداز سے گرفتاریاں کی گئی، جس انداز سے ایکسپائر شیلز ان کے خلاف استعمال کی گئی، جو بدترین ظلم ان کے خلاف ہوا. اس کے بعد پھر آپ آ جائے سعودی عرب کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ مولانا فضل الرحمان سے لے کر باقی ان کے لوگوں تک ان کے خلاف فتوے، توہین مذہب کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں. پھر وہ بول ٹی وی پہ ایک انٹرویو دیتے ہیں اور وہ پاکستان کے پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس کے حوالے سے بات کر کے کہتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اسے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جائے گا. پھر ان کے اوپر غداری کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں. پھر ان کے خلاف یہاں پہ دہشت گردی کے مقدمات بننے شروع ہو جاتے ہیں. پھر ان کے اب لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور اس کا حشر جو شہباز گل کے ساتھ ہوا اسی طرح حشر ان کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کو برہن نہ کر کے ان پہ تشدد کیا جائے. پھر ان میڈیا گروپ کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو عمران خان کو کور کرتے ہیں، ان کے آواز کو بند کرنے کے لیے. پھر پیمرا کے ذریعے ان پہ پابندی عائد کی جاتی ہے کہ پیمرا کے ذریعے ان کے جو تقاریر ہے وہ نہیں دکھایا جائے گا. پھر وہ جرنلسٹ جو سچ کہتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں، ان کو اٹھا کر اس کا حشر عمران ریاض اور جمیل فاروقی، ارشد شریف اور صابر شاکر جس طرح کے کافی سارے جو اور لوگ ہیں اسی طرح کیا جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کسی بندے کے ساتھ اس حد تک جائیں گے اور اس کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ان کا ریئیکشن اسی طرح ہی سخت ہوگا. دیکھیں، یہ اس بات کو کوئی بھی بندہ میرے خیال میں اپریشیٹ نہیں کرتا کہ پاکستانی فوج کے خلاف آپ بات کریں اور آپ کو کوئی اپریشیٹ کرے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے. اگر یہ ساری چیزیں پی ڈی ایم کر رہی ہیں تو پھر یہاں پہ پاکستان کے کیا جو باقی ادارے ہیں وہ یہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو پہ ہاتھ ڈال دے اور پی ڈی ایم کو اس طرح کے ظلم سے روک دے جو ظلم ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے.
अगर आप उनको नहीं रोकेंगे और आप वो ताकतवर इदारे हैं कि आपके पास इख्तियार है, आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली इस किस्म का जो रिएक्शन है वो आएगा। और हम बार बार यही बात कहते हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान पहुंचाने से बचाया जाए। ये जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर चल रही है, ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए यहाँ पे जो आप लोगों ने एक उसके लिए मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, लेकिन जो एक ग्रुप बनाया गया है जिसके अंदर कुछ सो कॉल्ड दानिश्वर हैं और जिनको आप उनके पीछे छोड़ते हैं, उनके फैमिलीज़ को नहीं छोड़ते, उनके घर के ख़वातीन को नहीं छोड़ते, उन पे पता नहीं किन किन किस्म के फितवे लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप किसी बंदे के साथ करते हैं तो फिर आप खुद ही सोच लें, जब आपके साथ कोई बंदा करे, देखिए एक मामूली से स्टेटमेंट पे कोई बंदा इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है, तो जब आप किसी बंदे के पीछे इसी तरह लगे रहे और आप उनके साथ यही कुछ करें जो इमरान खान और उनके साथियों के साथ किया जाता है, तो फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जवाब में क्या कहेंगे आपको। इसी वजह से हमें थोड़ा सा जो ग्राउंड रियलिटी से उनको देखना चाहिए। इसी वजह से मैंने कहा कि मेरी बातें सख्त होंगी, लेकिन इसके लिए आपको ग्राउंड रियलिटीज़ देखना पड़ेगा कि जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी से वो क्या है, उनके साथ आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, उनके साथ कितना जुल्म आप लोग कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिल्कुल खामोश रहेंगे। देखिए वो अगर उसने इस्लामाबाद की तरफ कॉल दी, तो मैं पहले से भी ये बात कर रहा हूँ और मैंने 25 मई को भी ये बात कही थी कि खुदा के लिए इस सूरत हाल को कंट्रोल करें, ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसको ख़त्म करे और पूरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाए। इस मरतबा अगर वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो आप यकीन करें कि इस मरतबा जो उनका एहतजाज है, ऐसा लग रहा है कि वो पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट होगा और इस मरतबा इसमें कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी वजह से पाकिस्तान पे थोड़ा सा रहम करें। पाकिस्तान हम सब का है, अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा तो हम सबको नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान के इदारों को अगर नुकसान पहुंचेगा तो हम सबको नुकसान पहुंचता है, हमारे दिल को दुख और दर्द पहुंचता है। पाकिस्तान का अदलिया है, पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान के बाकी जितने भी इदारे हैं, ये इदारे बड़ी मुश्किल से 75 साल में बने हैं। खुदा के लिए इन इदारों को बचाइए और पाकिस्तान के जो मौजूदा क्राइसिस है इसको ख़त्म करें और इस मुल्क को कम अज़ कम इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए पूरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।